رات کو عائزہ کی یکدم سے رونے کی آواز پر نوفل اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ عائزہ کی آواز اس کے کمرے سے آ رہی تھی، ساتھ ہی میں مائرہ کے سامنے بھی۔ تم نے اسے بابا کہا بھی کیسے عائزہ؟ وہ چچا ہے تمہارا، خبردار جو آئندہ اسے باپ کی جگہ دینے کی کوشش بھی کی تو۔ نوفل ان کے دروازے کے باہر کھڑا تھا جب مائرہ کے چلا کر اٹھنے ڈانٹنے کی آواز سنی۔ عائزہ اب بھی رو رہی تھی۔ عائشہ کے رونے اور مائرہ کی بات سن کر نوفل کا خون رگوں میں کھول کر رہ گیا تھا۔ اس نے بری طرح دروازہ دھڑایا تھا۔ دروازہ کھولیں، وہ غصے سے بولا تھا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے مائرہ بھی غصے سے کھڑی تھی، منظر اور ولی بھی ایک سائڈ پر سہمے کھڑے تھے۔ عائزہ کے رخسار پر بھی انگلیاں دیکھ کر تو وہ آپے سے باہر ہوا تھا۔ مائرہ کو خشمگین نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیوں مارا ہے عائزہ کو؟ اتنی زور سے تھپڑ مارنے کی ہمت بھی کیسے کی آپ نے؟ وہ اتنے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا کہ پل بھر کے لیے مائرہ ڈر سی گئی تھی۔ بہت زبان کھلتی جا رہی ہے اس کی، الٹے سیدھے سوال کرنے لگی ہے، جو جی میں آتا ہے بول دیتی ہے۔ ماروں نہیں تو اور کیا کروں؟ ایسا کیا کہہ دیا اس نے جو آپ نے اس کا گال سرخ کر کے رکھ دیا؟ نوفل کا لہجہ اب بھی ہونس تھا۔ چاچو میں نے کچھ نہیں کہا، مما سے صرف آپ کو بابا، روتے ہوئے ہچکیوں سے صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ ہاں تو کیوں کہا اسے تمہیں بابا؟ تم چچا ہو، اسے چچا بولے تمہیں؟ مائرہ تڑک کر بولی تھی۔ نوفل کے تو تلوں پہ لگی تھی، سر پہ جا کر بجھی تھی۔ اس بات پر تھپڑ مارے آپ اسے؟ اس بات پر اتنی زور سے مارا آپ نے اسے؟ نوفل کا لہجہ بلند سے بلند ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا بازو پکڑے ہوئے ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے غضبناک لہجے سے اسے کہہ رہا تھا۔ پہلی بار مائرہ کا اس کے سامنے خوف سے حلق خشک ہوا تھا۔ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر چپ ہوئی تھی، ایک ایک قدم پیچھے کو لے رہی تھی۔ میں نے کہا تھا عائزہ سے کہ مجھے بابا کہے، یہ کہتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ مائرہ کو حیرت سی ہوئی تھی۔ تم نے کہا تھا؟ کیوں کہا تھا تم نے؟ نوفل وہ منمناتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس لیے کہ میری بیٹیاں ہیں یہ دونوں، میں باپ ہوں ان کا، آج کے بعد مجھے یہ بابا ہی کہیں گی۔ میں دیکھتا ہوں انہیں کون روکتا ہے۔ ایک تو غصے میں بہت تھا، دوسرے اپنی بات پورے دھوس سے جماتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مائرہ کی نظر میں غلط تھی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، عائزہ اور منی مجھے کیا کہیں گی کیا نہیں کہیں گی اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ خبردار جو آئندہ میرے بچے پر ہاتھ بھی اٹھایا تو بہت برا پیش آؤں گا آپ کے ساتھ۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتا ہوا جس قدر غضبناک ہو رہا تھا، مائرہ اندر سے خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ اس وقت اس سے کچھ بھی کہنا اسے مزید غصے میں دلانا تھا، اس لیے آنکھوں میں بیچ کر بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ اندازہ نہیں تھا کہ یوں بھی اس پر بھڑک سکتا ہے۔ عائزہ منزہ کے ساتھ ولی بھی ڈر گیا تھا۔ تینوں بچے ان کے پاس آ گئے تھے۔ چاچو پلیز مما کو مت ڈانٹیں، عائزہ نے روتے ہوئے نوفل کی منت کی تھی۔ چاچو نہیں بابا کہو مجھے۔ نوفل کا لہجہ بھی ہمسون تھا۔ بابا پلیز مما کو ڈانٹے مت۔ منزہ نے بھی اسے بابا کہہ کر التجا کی تھی، وہ پیچھے ہٹ گیا، مائرہ کا بازو بھی چھوڑ دیا۔ کیوں ڈانٹا ہے آپ نے میری مما کو؟ ولی نے تیوری چڑھاتے ہوئے نوفل سے پوچھا تھا۔ نوفل نے اسے گھور کر دیکھا تو گھبرا کر مائرہ کے ساتھ چپک گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اپنے کمرے میں جا کر پوری قوت سے دروازہ بند کیا تھا۔ مائرہ عائزہ اور منزہ کے کمرے میں ہی موجود تھی، ان سے اسکول کے پہلے دن کی بابت میں پوچھ رہی تھی کہ دن کیسا گزرا، ٹیچر کیسی تھی، دوست کیسے تھے۔ جب منزہ کو عائزہ کا نوفل کو بابا کہنا یاد آیا تھا۔ مما کیا چاچو ہمارے بابا بن گئے؟ منزہ کے سوال پر عائزہ ضرور گھبرا گئی تھی، کیونکہ پہلے بھی دلہن کا پوچھنے پر ماں سے ڈانٹ پڑی تھی، اب بھی پڑ سکتی تھی۔ نہیں منی، وہ چچا ہے، بابا تو اللہ میاں کے پاس جا چکے ہیں۔ پھر عائزہ چاچو کو بابا کیوں کہہ رہی تھی؟ منزہ کی بات سن کر مائرہ نے بے یقینی سے عائزہ کو دیکھا جو گھبرا کر نظریں چرانے لگی تھی۔ عائزہ منی کیا کہہ رہی ہے؟ تم چاچو کو بابا کہتی ہو؟ مائرہ کے سوال پر وہ گردن جھکا گئی تھی۔ ادھر آؤ عائزہ، میرے سامنے آ کر کھڑی ہو۔ مائرہ کے سخت لہجے پر وہ بیڈ سے اٹھ کر مائرہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیا سن رہی ہوں میں؟ ہوتا کیا جا رہا ہے تمہیں؟ کیسے کیسے سوال کرنے لگی ہو؟ اور اب یہ کیوں کہا تم نے اپنے چاچو کو بابا؟ مما مجھے انہیں بابا کہنا اچھا لگتا ہے۔ عائزہ کے جواب پر مائرہ تلملا کر رہ گئی تھی۔ دریاب کی جگہ تو وہ کسی قیمت پر بھی کسی بھی دوسرے کو دینے کو تیار نہیں تھی، پھر عائزہ نے کیسے چچا کو دے دی تھی؟ بے اختیار اس کا ہاتھ عائزہ پر اٹھا تھا، اندر کا سارا غصہ عائزہ کے نازک گال پر چھپ چکا تھا۔ اتنی زور سے مارنے کا مائرہ کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن بس بے ساختہ مار بیٹھی تھی۔ اس کے بعد جو رد عمل نوفل نے اختیار کیا تھا، پہلی بار لگا تھا کہ وہ نوفل نہیں ہے جو اس کی ہر بات چپ چاپ سنتا رہتا تھا، نہ چاہتے ہوئے ہر بات مان لیتا تھا۔ آج جو اس کا روپ دیکھا تھا، پہلی بار اس سے خوف سا محسوس ہوا تھا، پہلی بار اس کے سامنے کچھ بول نہ پائی تھی۔ اس کے کمرے سے باہر نکلتے آنکھیں کھولی، سانس پوری طرح سے خوف کے مارے پھول رہی تھی۔ عائزہ روتے ہوئے اسے معافی مانگ رہی تھی۔ مما مجھے معاف کر دیں، آئی ایم سوری۔ مائرہ وہیں دیوار کے ساتھ ہی جھکتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی۔ ولی اس کے پاس آ کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ چاچو گندے ہیں، مما آپ کو ڈانٹتے ہیں۔ ولی مائرہ کے ساتھ لگ گیا تھا۔ منزہ اور عائزہ بھی رو رہی تھی، آنسو مائرہ کے بھی بہنے لگے تھے۔
नौफिल की डांट बर्दाश्त नहीं हो रही थी, फिर रोते हुए बच्चे भी देखे नहीं जा रहे थे, इसलिए हाथ बढ़ाकर आयज़ा मुनज़्ज़ा को भी गले से लगा लिया, लेकिन लबों से कुछ नहीं बोली। अगले रोज़ नाश्ते के बाद दोनों ही चुपते अपनी अपनी जगह गुस्से में बैठे थे। नौफिल ने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था और बच्चे को स्कूल छोड़कर वापस ऑफिस में चला गया था। लेकिन शाम तक गुस्से का असर ज़ाहिर हो चुका था। शाम को अच्छे खुशगवार मूड में घर में दाखिल हुआ था, लेकिन मायरा का मूड हुंस था। बस खामोशी से इसके काम कर रही थी। चाय बनाकर कप इसके सामने रखे टेबल पर पटक कर रखा था। वो खामोशी से इसे देख रहा था। डिनर पर भी माथे पर सिलवटें डाले खामोशी से खाना खाती रही। रात के फिक्स 2 बजे वो नीचे के पोर्शन में पहुंच जाती थी। जिस कमरे में दरियाब की तस्वीर लगी थी, वहां जाके दरवाज़ा बंद कर देती थी। कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे वो इसी कमरे में रहती थी। अगले रोज़ इतवार था, छुट्टी थी। नौफिल नीचे लॉन में सोफे में बैठा टीवी देख रहा था। 2 बजे टी बस बंद करके वो और नीचे जाने का सोच ही रहा था जब मायरा को कमरे में जाते देखा था। दरवाज़ा बंद हुआ होकर लॉक हुआ था। नौफिल ने टीवी बंद किया। पहले सोचा ऊपर जाकर सो जाए, लेकिन न जाने क्यों जा ना पाया था। देखना चाहता था कि मायरा कितनी देर कमरे में गुजारती है, इसलिए वहीं बैठा रहा। 2 घंटे बाद वो कमरे से आंसू पोंछते हुए बाहर निकली थी। नौफिल को सामने सोफे में बैठा देखकर फ़ौरन से ऊपर का जीना चढ़ गई। कई दिन से इस बात नहीं कर रही थी। अगर वो बात करता भी था तो वो जवाब नहीं दे रही थी। हाँ, अगले हालांकि छुट्टी नहीं थी, लेकिन वो 2 बजे तक लॉन्च में ही बैठा रहा। मायरा बड़ी पाबंदी से पूरे 2 बजे ही नीचे उतरती थी। फिर 1 घंटा तो 2 घंटे वो एक कमरे में ही रहती थी। 4-5 दिन से वो यही नोट कर रहा था। शाम को जब ऑफिस से वापस आया तो सीधा किचन में गया। मायरा इसकी चाय के लिए पानी स्टोव पर रख चुकी थी, साथ ही डिनर भी तैयार कर रही थी। रात के डिनर में क्या बना रही हैं? नौफिल के सवाल पर वो चुप ही रही थी। आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं। नौफिल ने इसे बेनियाज देखकर दोबारा से पूछा, लेकिन वो यूं अपने कामों में मसरूफ थी जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझसे बात क्यों नहीं कर रही आप? इतने दिन वो इसे किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। नौफिल को कहाँ आदत थी इससे बात किए बिना रह सके, लेकिन वो अब भी खामोश थी। नौफिल ने ही दिल खड़ा कर कहा, ओके आई एम सॉरी, लेकिन इस बार मैं गलत नहीं था। नौफिल ने ही माजरत करके सुलह में पहल की थी, लेकिन वो खामोशी रही। चाय कप में डालकर कहीं वहीं शेल्फ पर रहने दिया। डिनर भी बन गया था, इसलिए चूल्हा बन गया और किचन से बाहर चली गई और इसके रूखे रवैये से परेशान हुआ था। मुझसे 2 मिनट बात करना गवारा नहीं इन्हें, और भाई से 2-2 घंटे बात करती है। इतना गैर हूँ मैं इनके लिए। मेरी परवाह क्यों नहीं है इन्हें? अपना जी जलाता हुआ कमरे में चला गया। रात का खाना भी नहीं खाया था। रात के पौने 2 बजे का वक्त था जब मायरा के नंबर पर नौफिल की कॉल आई थी। मोंधी आंखों से उसने नंबर देखकर फ़ोन उठाया था। मेरा इनहेलर कहाँ रखा है आपने? आवाज़ में बेचैनी सी थी। साइड टेबल के पहले दराज में होता है नौफिल, वहीं देखो। वो अपनी नींद में बोल रही थी। असल आँख तो उसकी फिक्स 2 बजे खुलती थी, बिना किसी अलार्म के, जब ज़रिया से मुलाकात का वक्त होता था। नहीं है यहाँ, आकर ढूंढ कर दे मुझे, मेरा सांस बहुत रुक रहा है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, जल्दी से आए मेरे कमरे में, इनहेलर ढूंढ कर दे मुझे। नौफिल ने फ़ोन बंद कर दिया। मायरा की पूरी आंखें खुल गई थी। लिहाफ छड़ से खुद से उतर कर बैठ गई थी। तबीयत ठीक नहीं, क्या हो गया है इसे? फिक्रमंदी से फ़ौरन से खड़ी हुई थी। जल्दी से खुद पर चादर उड़ी और कमरे से निकल कर नौफिल के कमरे के पास आकर इसके ने कमरे का नैब घुमाया। दरवाज़ा लॉक नहीं था। वो अंदर आई तो नौफिल दराज पूरा बेड पर उलट कर अजलत से इनहेलर ही ढूंढ रहा था। मायरा देखकर बोला, यहाँ नहीं है, कहाँ रखा है आपने? नौफिल की बेचैनी देखकर वो भी परेशान हुई थी। जल्दी से इसके पास आकर दूसरा दराज खोल कर देखने लगी। 2-4 चीज़ें हटाने पर इसे इनहेलर मिल गया था। जिस तरह से वो खींच कर बामुश्किल सांस ले रहा था, जान पर तो मायरा की बन गई थी। जल्दी से इनहेलर को हिलाकर इसे खोल कर नौफिल के हाथ में दे दिया। 2 पफ लेते ही नौफिल ने आंखें बंद कर ली थी। अब मुंह बंद करके लंबे लंबे सांस भर रहा था। अचानक से कैसे सांस बिगड़ गया तुम्हारा नौफिल? अब वो इसके पास बैठ गई थी, फिक्रमंदी से पूछ रही थी, लेकिन वो अब भी अपना बिगड़ा हुआ सांस बहाल कर रहा था, जो स्ट्रेस लेने से बिगड़ा था। काफ़ी दिन से वो इससे बात नहीं कर रही थी। रिश्ते की नोयत पर वो आंखें फेरे बैठी थी, लेकिन नौफिल नहीं। नौफिल को दरियाब से न जलन थी, न ही हसद। भाई था इसका, बेतहाशा मोहब्बत वो भी इससे करता था, लेकिन मायरा का इसे नज़रअंदाज करके दरियाब से बात करना नौफिल से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जो जा चुका था इसकी इतनी फिक्र थी। दिन भर की मसरूफियत के बावजूद रात का एक हिस्सा वो इसी के नाम कर देती थी, और जो सामने था इसे बुरी तरह से नज़रअंदाज किए हुए थी। 10 मिनट लगे थे नौफिल को खुद को संभलने में। इसके चेहरे पे तकलीफ रकम थी, जो मायरा की नज़रों से उछल नहीं थी। तुमने ज़रूर कुछ उल्टा सीधा खाया होगा नौफिल। खट्टी चीज़ें मना है तुम्हें, लेकिन तुम बाज नहीं आते। ज़रूर ऐसा कुछ खाया है। मायरा बेड पे बिखरी चीज़ें दोबारा से दराज में रखते हुए बोल रही थी। नौफिल ने आंखें खोल कर इसे देखा। कभी कभी किसी की बेइंतनाई भी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तो सांस घुटने लगता है, लेकिन किसी को मेरी क्या परवाह।
नौफिल की ज़ोमैनी बात पर मायरा के हाथ रुके थे। याद आया कि वो तो इससे बात ही नहीं कर रही थी, नाराज़ थी। मायरा ने दराज में सारी चीज़ें तरतीब से रखी, दरवाज़ बंद किया। नौफिल इसे ही देख रहा था। वो उठकर कमरे से बाहर जाने के इरादे से खड़ी हुई थी, लेकिन नौफिल ने इसका हाथ पकड़ लिया। उधर बैठे मेरे पास। गैर मुतवक्का सी बात थी। इससे पहले कि वो इसकी बात पर तवज्जो देती, दीवार पर लगी घड़ी 2 बजने का अलार्म बजना आने लगी थी। मैं यहाँ क्यों बैठूँ नौफिल, हाथ छोड़ो मेरा। इसलिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप जानती हैं जब मेरा दम घुटता है तो अकेला रह रह नहीं सकता मैं। भाई भी मुझे अकेला नहीं छोड़ देते। ये कहकर इसने मायरा का हाथ खींचकर बेड पर बिठाया था। कुछ देर बैठ जाए यहाँ। मायरा की बेचैन नज़रें फिर से घड़ी की जानिब उठी थी और नौफिल की इस पर थी। मायरा ने अपना लहजा मुतवाज़िन रखकर इससे कहा, नौफिल देखो, मैं यहाँ बैठ नहीं सकती। अब ठीक हो तुम, कुछ ही देर में मज़ीद बेहतर हो जाओगे। मायरा ने इसे रसानियत से समझाना चाहा, लेकिन वो जानता था कि मायरा किस बात की जल्दी है। नहीं हूँ मैं ठीक, पहले मुझे मेरा कसूर बताएं। क्यों आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं? नौफिल की बात पर इसकी पेशानी के बल मजीद बढ़ गए थे। ये तुम खुद से पूछो और हाथ छोड़ो मेरा। हाँ, ताकि भाई के पास जाके मेरी शिकायतें लगाएं। 2-2 घंटे आप भाई से मेरी शिकायतें लगाती हैं, क्या जवाब मिलता है आपको? कुछ भी तो नहीं। एक बार मेरी शिकवे मुझसे करके देखें, ताकि मैं आपको वजह बता सकूँ। नौफिल की बात पर वो मुतअज्जिब सी हुई थी। इसने क्या ज़रिए आपसे कभी किसी तीसरे की बात की थी? तुम्हारी शिकायतें क्यों लगाऊंगी नौफिल? मैं ज़रिए आपसे बात करने जाती हूँ, सिर्फ अपनी बातें करती हूँ, तो मैं डिस्कस नहीं करती। इनके पास जाकर तुम्हारा ख्याल तक नहीं आता मुझे, बल्कि किसी का भी ख्याल नहीं आता। नौफिल को ये बात भी अंदर कहीं चुप सी रही थी। जी चाह के इसे कहे किसी रोज़ इससे भी यूँ बातें करे, सबको भूल कर सिर्फ इसी की बातें करे, लेकिन कह नहीं पाया था। कभी अपनी इस तसव्वुराती दुनिया से निकल कर भी देख लिया करे। बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ चुकी हैं आपके साथ, जिन्हें आपकी ज़रूरत है। नौफिल इसे बस 2 महीने बातों से ही समझा सकता था। तुम हो ना नौफिल, सब सँभालने के लिए। मेरी भला क्या अहमियत है? मायरा की नाराज़गी अब भी गूँज थी, अलबत्ता लहज़ा नरम पड़ चुका था। नौफिल समझ गया था इसे नौफिल का हक़ जमाना पसंद नहीं आया था। आप बिना वजह जाने कुछ भी क्यों सोच लेती हैं? जानती हैं कराची क्यों छोड़ा मैंने? बच्चों की वजह से। आयज़ा की क्लास के बच्चे इसे एहसास कमतरी में मुब्तला कर रहे थे कि जिसे यतीम होना एक हक़ारत है। इतनी सी है और वो पता है कैसी-कैसी बातें बर्दाश्त कर रही थी। इसलिए यहाँ स्कूल में जाते हुए घबरा रही थी कि फिर इसे यतीम समझकर लोग इसे तरस खाती हुई नज़रों से ना देखें। इसलिए मैंने ही इसे कहा था कि किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। वो मुझे बाबा कहेगी तो कोई इसे सवाल नहीं करेगा। हाँ, अगर चाचू कहेगी तो सब इससे पूछेंगे कि इसके बाबा कहाँ हैं। मैं फिर से इसे इस अज़ियत में मुब्तला नहीं करना चाहता था। इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जिस पर आपने इतनी ज़ोर से मारा था। आप जानती हैं आयज़ा के मामले में मैं बेख्तियार हो जाता हूँ, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। मायरा खामोशी से इसकी बात सुन रही थी। इसने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा। मायरा ने धीमे लहजे से कहा, आपने कभी पूछने की कोशिश ही की है? और बचपन से वो अपनी हर बात मुझसे शेयर करती आ रही है, इसलिए मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, ना अपने आंसू, ना बातें। और बिना वजह जानना मुझे इतने दिनों से न जाने कौन सी सज़ा दे रही है। अच्छी तरह से जानती है मुझे आपसे बात करने की आदत है। जब तक आपसे बात ना करूँ मुझे सुकून नहीं मिलता, लेकिन आपको परवाह ही कब है? ये बात तुम मुझे आराम से भी कह सकते थे, जैसे अब कह रहे हो। तुमने बहुत ज़्यादा डांटा था मुझे नौफिल, बात भी सख्ती से की थी। तुम छोटे हो मुझसे, मुझ पर रोब जमाते हो तो मुझे बुरा लगता है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। फिर मैं भी तो आयज़ा की हर बात से अनजान थी। वो ज़रिए आपकी जगह तुम्हें देगी तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी नौफिल? तुम खुद सोचो, मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त सी बात है। भाई की जगह कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं लेना चाहता, ना ही कभी लूँगा। मेरी अपनी एक हैसियत है, एक मुकाम है, और मैं चाहता मुझे कोई मेरी हैसियत और मुकाम से मुझे कबूल करे। नौफिल की नज़रों में एक अलग इश्तियाक सा था। जो मैंने फ़िक्रों से वो इसे अपने रिश्ते का एहसास दिलाना चाह रहा था, लेकिन सामने वाला नाफ़हम था या फिर समझना चाहता ही नहीं था। जो ज़िंदगी मायरा जी रही थी, वो इसी तक महदूद रहना चाहती थी। हाँ, यही बात है नौफिल, तुम्हारा एक अलग मुकाम है, तुम जच्चा हो इनके। मैं नहीं चाहती कि बच्चे तुम्हें कोई और हैसियत दें, लेकिन तुम्हारी बात भी ठीक है। मैं भी ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे खुद तरसी का शिकार हों। नौफिल मायरा से अपनी बात कह रहा था, वो इसे बच्चों की तुम अब आराम करो, अब मेरा हाथ छोड़ो। वली कमरे में अकेला सो रहा है। अब तक वो मायरा का हाथ थामे हुआ था, लेकिन इस बार दिल की ज़िद थी कि वो इसे ज़रिए आपके कमरे में जाने ना दे। वो वहीं इसके पास बैठी रहे। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, समझ में क्यों नहीं आता आपको? थोड़ी देर बैठे रहें यहाँ पर, जब मैं सो जाऊँ तो चली जाएगा। ये कहकर वो बेड पर लेट गया, लेकिन मायरा का हाथ नहीं छोड़ा था। तबीयत तो नौफिल की काफ़ी संभल चुकी थी, लेकिन दिल संभलने को तैयार नहीं था। अपनी आंखें बंद किए वो सोने की कोशिश करने लगा। मुझे पता है इस वक्त वली से ज़्यादा कहाँ जाने की जल्दी है आपको। जानता था कि वो बार बार घड़ी देख क्यों रही है, कहाँ जाने की इतनी बेचैन, जैसे इस कमरे में ज़रिए आपकी तस्वीर ना हो, वो खुद मौजूद हो।
कई दिनों से वो खुद को तवज्जो भी नहीं दे पाया था। शेव भी बढ़ी हुई थी। मायरा को कभी-कभी इसका यूँ ज़िद करना अगर अच्छा नहीं लगता तो बुरा भी नहीं लगता था। फिर ये भी सोचता कि जब भी इसका साँस भी घुटता था वो अकेला नहीं रह पाता था। तुम भी ना नौफ़िल कभी-कभी बच्चों की तरह ज़िद करते हो, बिल्कुल वली जैसे हो। वो भी अपनी बात मुझसे यूँ ही ज़िद करके मनवा लेता है। मायरा की बात पर इसने आँखें नहीं खोली थी, बस महम-सा मुस्कुराया था। मैं वली पर नहीं, वो मुझ पर है। मायरा की बात की तस्दीक करने लगा। एक ही बात है, जल्दी से सो जाओ, अब मैं यहीं हूँ, पास ही कहीं यहीं पर हूँ। मायरा को ही हार माननी पड़ी थी कि कुछ देर वो वहीं बैठी रही। नौफ़िल के साथ ऐसा पहले कई बार ज़रियाब की ज़िंदगी में भी हो चुका था। जब भी इसकी ऐसी कैफ़ियत होती थी, ज़रियाब नौफ़िल को एक लम्हे के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ता था। न जाने क्यों नौफ़िल को ऐसी हालत में ये लगता था कि अगर वो तन्हा होगा तो न जाने इसका दम घुट जाएगा या इसे कुछ हो जाएगा। ज़रियाब का हाथ भी यूँ ही पकड़े रखता था, शायद इसे ये खौफ़ होता था कि अगर वो हाथ छोड़ देगा तो ज़रियाब इसे तन्हा छोड़कर चला न जाए। नौफ़िल नींद में जा चुका था, मायरा की नज़र इसके चेहरे पे ही मरकूज़ थी। उम्र से पहले कितनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ रही है इसे, हर एक की फ़िक्र है इसे, आयज़ा की अलग, वली की अलग, मुनज़्ज़ा की भी, मेरी भी, मुझे भी बिना बात को जाने आप इससे बाहर नहीं होना चाहिए था। न जाने क्यों आयज़ा को थप्पड़ मार दिया। इतनी बड़ी तो आयज़ा नहीं है, छोटी ही तो है। लोग बात करने से पहले क्यों नहीं सोचते कि इनकी बातों के नश्तर से बच्चों के नाज़ुक ज़हन और शख्सियत का कदम मुतासिर हो सकती है। ये सोचते ज़रियाब की याद बेइख्तियार आई थी। ज़रियाब कुछ वक़्त और रुक जाते, चले इतनी जल्दी, क्यों चले गए इतनी जल्दी? आँखों में नमी लिए इसकी नज़र नौफ़िल के चेहरे पर दोबारा से जा टिकी थी। इस बार इसे लगा कि नौफ़िल नहीं, ज़रियाब सो रहा है। चेहरे पे हल्की-हल्की शेव ज़रियाब के चेहरे पर ही थी। नौफ़िल नहीं रखता था, क्लीन शेव ही रहता था, लेकिन चंद दिन से मायरा की वजह से डिस्टर्ब था, इसलिए खुद पर भरपूर तवज्जो नहीं दे पा रहा था। मायरा को एकदम झटका सा लगा था। नौफ़िल गहरी नींद में जा चुका था, इसलिए इसके हाथ की गिरफ़्त मायरा के हाथ पर ढीली पड़ चुकी थी। मायरा की दूसरी नज़र इसके इस हाथ पे पड़ी जो मायरा के हाथ को थामे हुए थी। हाथ की बनावट भी बिल्कुल ज़रियाब जैसी लगने लगी थी, या शायद पहली बार इसने नौफ़िल के हाथ को इतनी तवज्जो से देखा था। ज़रियाब के साथ गुज़रे लम्हे इसे जैसे जकड़ने लगे थे। आपके हाथ इतने खूबसूरत क्यों हैं ज़रियाब? मायरा अक्सर इसके कंधे पर सर टिकाए ज़रियाब का हाथ थामे बड़े गौर से देखती थी। चेहरे की रंगत की तरह इसका हाथों की रंगत भी सफ़ेद थी। हाथ भारी और भद्दे से नहीं थे जैसे आम मर्दों के होते थे। उँगलियाँ कतरे पतली और लंबी थी और हाथ की बनावट में खूबसूरती सी थी। क्या मतलब है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, बस मेरे हाथ खूबसूरत हैं? ज़रियाब ने गोद में रखा लैपटॉप बंद करके साइड पर रखते हुए मायरा से पूछा। वो तो आप हैं, बहुत से मर्द खूबसूरत होते हैं ज़रियाब, लेकिन इनके हाथ मोटे से होते हैं, लेकिन आपके ऐसे नहीं। ज़रियाब के हाथ के साथ अपना हाथ जोते हुए कहने लगी, ये देखिए, मेरे और आपके हाथ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो मुस्कुराने लगा था। तुम भी ना मायरा पागल हो शायद, इतने गौर से मेरे हाथों को देखती हो, मैंने तो पहले कभी इतना गौर ही नहीं किया मेरे हाथ देखने में कैसे हैं। ज़रियाब ने शिद्दत मोहब्बत से मायरा का हाथ थाम कर होठों पर लगाया था। मायरा ने मुस्कुराकर एक उंगली उठाकर कहा, ये मेरे इश्क की इंतहा है जनाब कि मैं महबूब के हाथों की भी दीवानी हूँ। नौफ़िल का हाथ खुल चुका था। मायरा का हाथ अब आज़ाद था। वो नौफ़िल के खुले हाथ देख रही थी, मगर अपना हाथ इसके हाथ से हटा ना पाई, किसी और ही ट्रांस में थी। इसका हाथ थामकर बड़े गौर से देखने लगी। बिल्कुल ज़रियाब जैसा हाथ है, बस रिंकत बहुत सफ़ेद नहीं थी, एकदम अपनी कैफ़ियत से बाहर आई थी। घबरा कर उसको छोड़कर वो घर खड़ी हो गई। इसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो वहीं से पलट गई। नीचे ज़रियाब के कमरे के जाने की बजाय अपने कमरे में आ गए। बेड पे वली बेखबर सो रहा था। इसके बराबर में जाकर लेट गई। ये नौफ़िल भी ना जाने क्यों ज़रियाब की परछाई लगने लगा है। कभी इतनी मशाबत सी होने लगती है कि नज़र धोखा खा जाती है। तौबा है, अपने ज़हन को झटक कर वो वली के बराबर लेट गई। लेकिन अब अक्सर ऐसे होने लगा था। नौफ़िल ने इस बार शेव नहीं करवाई थी। कुछ अपने प्रोजेक्ट में इतना मसरूफ़ था कि फ़ुर्सत ही नहीं मिल रही थी। फिर आयज़ा की फ़रमाइश भी थी कि शेफ में वो ज़रियाब जैसा लगता है, इसलिए नौफ़िल आयज़ा की बात नहीं टाल सकता था। बहुत दिनों बाद इसने ऑफ़िस की छुट्टी ली थी। पूरा दिन बच्चों के साथ गुज़ारा था। शाम को अचानक होने वाली बारिश ने खुशी में चार चाँद लगा दिए थे। नौफ़िल समेत तीनों बच्चे बारिश में नहाने चले गए थे। छोटे से लॉन में पानी डालने वाला पाइप भी मौजूद था, जिससे मायरा पौधों में और लहसुन में पानी देती थी। आयशा ने नल खोलकर पाइप से मुनव्वर और वली को नहलाना शुरू कर दिया था। तीनों बहुत खुश थे। नौफ़िल ने पाइप पकड़कर आयशा पर पानी बरसाना शुरू कर दिया था। बस मायरा दूर खड़ी ये नज़ारा देख रही थी। बज़रिया आपकी आदत थी जो हर मौके पर इसे खुद से बेगाना कर देती थी। जब भी बारिश होती थी, मायरा ही दोनों बच्चों के साथ बारिश में नहाती थी। वो बस दूर ही खड़ा इसे देखता रहता था। एक बार वो उसका हाथ थामे इसे
तोहफे बारिश में भी ले आई थी। मायरा ये क्या बचपना है, वो उसे हाथ छुड़ाते हुए बोला। दरिया बारिश हो रही है, आप क्या दूर खड़े रहते हैं, ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करना चाहिए। तो क्या करूँ, बच्चों की तरह नहाऊँ, मेरी कोई उम्र थोड़ी है बच्चों की तरह नहाने की। क्यों आप बूढ़े हो गए क्या, हो गए हैं, कितने बोर हैं आप, ज़रिया मैं ऐसा ही ठीक हूँ। मायरा से हाथ छुड़वाकर वो दोबारा अंदर की तरफ जाने लगा था। जब मायरा ने आयज़ा और मुनज़्ज़ा को इशारा किया था, वो भागती ज़रिया आपके पास गई थी। दोनों ने दाएँ जाकर इसका हाथ थाम लिया था। बाबा प्लीज़ आए ना, बहुत मज़ा आ रहा है। दोनों बच्चियों ने जब इसकी एक नहीं सुनी तो इसे वापस मायरा के पास ही आना पड़ा, जो इस जो इसे फहमाइशी नज़रों से देख रही थी। मेरी बात की अहमियत नहीं थी ना, आपके नज़दीक अपनी बेटियों के कहने पर आ गए। तुम अब पुरानी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हारी अहमियत कम हो चुकी है। मेरी 2 शहज़ादियाँ नई-नई हैं, अब इन्हें तो इनकार नहीं कर सकता। वो दोनों बच्चों को गोद में ले चुका था। मायरा की खफ़ी से फूले हुए मुँह को देखकर वो हँसने लगा था। मैं जा रही हूँ ज़रिया, आप अपनी बेटियों के साथ ही अकेले ही एंजॉय कीजिए। हाँ, जाओ और जाकर गरमा-गरम पकौड़े बनाओ, बारिश में पकौड़े और चाय का मज़ा ही अलग आता है। ज़रिया आपकी फ़रमाइश पे वो अंदर चली गई थी। कितने हसीन दिन थे जो बस यादें बन गई थी। सामने तीनों बच्चे नौफिल के साथ बेतहाशा खुश थे। मायरा अंदर चली गई। इसकी सारी खुशियाँ ज़रिया आपके साथ ही थी, इसके साथ ही ख़त्म भी हो चुकी थी। फिर ख़्याल आया कि पकौड़े तो नौफिल और बच्चे भी शौक़ से खाते, इसलिए किचन में आकर पकौड़ों की तैयारी करने लगी। जब बारिश से भीगा हुआ नौफिल किचन में आया था, इतने हसीन और रोमांटिक मौसम में आप किचन में क्या कर रही, चलें बाहर आएँ। नौफिल ने इसके हाथ से पकौड़ों की आमीज़े का बाउल पकड़कर शेल्फ़ पर रखा और इसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा। नौफिल मुझे नहीं जाना, हाथ छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन नौफिल ने इसकी एक नहीं सुनी थी, इसे बारिश में बच्चों के साथ खड़ा कर दिया था। तीनों बच्चे खुशी से नाचने लगे थे। अब आप यहाँ बच्चों का ख़्याल रखें, मैं बस अब चेंज करूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं बारिश में भी नहा सकता। ये कहकर वो अंदर चला गया था, जानता था कि मायरा इसकी मौजूदगी में बच्चों के साथ कभी भी एंजॉय नहीं कर सकती थी। आयज़ा मुनज़्ज़ा से ज़्यादा वली नाच रहा था। मायरा भी कुछ पल सब कुछ भुलाकर बच्चों के साथ हँसने बोलने लगी थी। नौफिल कपड़े तब्दील करके किचन में आ गया था। एक कढ़ाई इसने स्टोव पे रखी थी और ऑयल डालने लगा। इरादा तो ये था कि पकोड़े वो खुद बनाने, लेकिन किचन से बाहर लॉन की तरफ खुलती खिड़की से जो नज़ारा इसकी नज़रों में समा गया था, उसकी आंखों को कोई हसीन ख्वाब सा लग रहा था। आयज़ा पाइप से मायरा पर पानी फेंक रही थी। बच्चों के साथ वो बहुत अरसे बाद इसे यूँ खिलखिलाकर हंसते हुए देख रहा था। ज़रिया के जाने के बाद नौफिल ने सिर्फ इसकी सिसकियाँ ही सुनी थी, या कभी मुस्कुरा देती थी। यूँ खिलखिलाकर हँसा तो शायद भूल गई थी। कुछ देर वो इसे मबहूत होकर देखने लगा। वली को दोनों बाजुओं से पकड़कर वो गोल घुमा रही थी। चादर सर से उतरकर सिर्फ गले तक थी। पहली बार नौफिल की नज़र इसके बालों की लंबी चोटी पर पड़ी थी। हाथ बांधे वो हर चीज़ से बेखबर बस इसे ही देख रहा था, जो उसकी अपनी होकर भी गैरों की तरह थी। चलो अब बस भी करो आयज़ा, बहुत नहा लिया तुम लोगों ने। वो कुछ देर बाद ही मायरा बच्चों को अंदर ले आई थी। ऑयल के गड़गड़ाने की आवाज़ पर वो होश की दुनिया में लौटा था। दिल मसरूर सा होने लगा था। अगर यूं ही हंसती मुस्कुराती रहे तो ज़िंदगी में रंग तो खुद ही भर जाएंगे। अभी वो पकोड़े के लिए आमिदा कढ़ाई में डालने ही वाला था जब मायरा लिबास बदल कर किचन में आ चुकी थी। इसे किचन में देखकर मुतहिर ज़रूर हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, देख नहीं रहे पकोड़े बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक हाथ में बेसन में डाले वो ये परेशान था कि गरम ऑयल में इसे किस अंदाज से डाले जो पकोड़े की शक्ल बन जाए। माहिरा इसके पास आ गई और इसे बाउल भी पकड़ लिया। जिसका काम इसी को साझे, मैं बना लूँगी पकोड़े, तुम जाओ यहाँ से। इस तरह माहिरा का दुपट्टा इसके सर बेनियाजी से ही रखा हुआ था। आज किचन में मिलकर काम करते हैं, आप पकोड़े बनाएं, चाय मैं बनाता हूँ। नौफिल ने चाय की कतीली दूसरे स्टोव पर रखी थी। माहिरा पकोड़े बनाने लगी जब दुपट्टा सर से सरक कर उतर चुका था। हाथ बेसन के अमीज़े से भरा हुआ था। नौफिल की नज़रें मायरा पर ही थी। पहली बार इसकी नज़रों से वो कुछ उलझी थी। आपका दुपट्टा सर से उतर गया। नौफिल ने नज़रों से इसके सर की तरफ इशारा किया था। वो बुरी तरह से सपटाई थी। वो मैं अब बाल गिले थे इसलिए इसने चुटिया नहीं बनाई थी। समझ नहीं पाई थी कि क्या करे। एक हाथ में बेसन का बाउल था, दूसरे हाथ में बेसन के अमीज़े से भरा हुआ था। मैं पहना देता हूँ, आपके हाथ बेसन से भरे हैं। दिल की बेख्तियार ख्वाहिश थी जिसे वो पूरी करना चाहता था, लेकिन मायरा 2 कदम पीछे हटी थी। नहीं नौफिल, मैं खुद। अरे आप कैसे करेंगी, मैं पहना देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। नौफिल तो फिर लम्हा भी बर्बाद नहीं किया था। दुपट्टा इसके सर पर पहनाने में नज़रें सिर्फ इसके चेहरे पर टिकी हुई थी। दिल की ख्वाहिश थी कि बड़ी फुर्सत से इसे देखे, लेकिन वो हद दर्जा नर्वस थी। अच्छी तरह से दुपट्टा इसे उड़ाकर वो चाय बनाने लगा, वो भी पकोड़े बनाने लगी। नौफिल के दिल की बेताबियाँ उरूज पर थी, बस बार बार नज़र इसी पर जाकर ठहर जाती थी। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने आप बारिश में बच्चों के साथ खूब मज़े किए हैं। मायरा का पकोड़े डालते हुए हाथ रुका था। इस्तेमामिया नज़रों से इसे देखने लगी।
وہ یہاں سے نوفل اس کی نظروں کے سوال کو سمجھ کر کچن کی کھڑکی کی طرف اشارہ کرنے لگا جو لان کی طرف کھلتی تھی۔ یہاں سے یوں ہی بس نظر پڑ گئی تھی میری۔ نوفل کی باتیں مائرہ کی پیشانی پر شگنیں پڑی تھی۔ وہ آپ کو یوں ہنستے ہوئے دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا، مجھے ایسی ہنسی رہا کرے، کتیلی میں دودھ ڈالتے ہوئے بول رہا تھا۔ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، مائرہ نے فرائی پکوڑے نکال کر ڈش میں رکھتے ہوئے کہا۔ نوفل نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا۔ بھائی کے بعد میں نے آپ کو ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا، آج پہلی بار یوں ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے، میرا تو حق بنتا ہے کہ اپنی مائرہ کو یوں کھلکھلاتے ہوئے دیکھوں جیسے میں نے سسکیاں بھرتے ہوئے بہت بار دیکھا ہے۔ مائرہ اس کی باتوں پہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ یہ کیا بول رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ ابھی کے ابھی نکلو یہاں سے باہر نوفل نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اسے کہا۔ کیوں کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ آپ کو ہنستے دیکھ کر دلی خوشی ہوئی، مجھے شاید منہ سے کچھ غلط نکل گیا ہے۔ نوفل اپنی بات کہہ کر گڑبڑا گیا تھا، اس پر مائرہ کے ہاتھ میں پکڑی گفکیر دے کر بھوکلایا ہی تھا، کیا خبر اسی سے مارنا نہ شروع کر دے؟ تم 1 منٹ سے پہلے باہر نکلو یہاں سے، نوفل نے مائرہ کے ہاتھ میں پکڑی گفکیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے تو پیچھے کرے، جہانگیر خان کے خاندان سے تعلق ہے کہ آپ کا ہر وقت جنگ کی حالت میں ہی رہتی ہیں؟ وہ ایک الٹے قدم کچن سے باہر کی جانب چلتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہاں اسی خاندان سے تعلق ہے، جتنا مجھ سے اوٹ پٹانگ بولتے ہو، جتنا تم مجھ سے اوٹ پٹانگ بولتے ہو نوفل، کسی اور سے کہو گے تو جوتے ماریں گے تمہیں۔ مائرہ کو لگا وہ بے اختیاری بنا سوچے سمجھے جو منہ آیا کہہ گیا، جیسے پہلے بھی بے فضول بہت کچھ کہہ جاتا تھا۔ وہ کچن سے باہر چلا گیا، کچھ بھی کہہ جاتا ہے یہ اپنی مائرہ اس کے لفظوں میں بے یقین سی تھی۔ وہ باہر کھڑا سن کر ہنس رہا تھا۔ میری ہی تو ہیں آپ مائرہ جی، اس بار نوفل نے بہت سوچ کر کہا ہے، دل ہی دل میں اسے شادمان سا ہوا تھا، لیکن یہ خوشی تھی عارضی سی ثابت ہوئی تھی۔ مائرہ اپنی روٹین پر واپس آ چکی تھی۔ جو وقت مائرہ کا ذریعہ آپ کے کمرے میں گزرتا تھا، نہ جانے کیوں نوفل جلے پاؤں کی بلی بنے بے چین رہتا تھا۔ پہلے تو برداشت کرتا رہا، لیکن پھر ایک معصم ارادہ کر کے اس نے ذریعہ آپ کا کمرہ لاک کر کے چابی چھپا دی تھی۔ دوسری طرف مائرہ کو نوفل میں ذریعہ آپ کی جھلک سی دکھنے لگی تھی۔ کبھی وہ بے اختیار ہنستا تو لگتا کہ ذریعہ آپ ہنس رہا ہے، کبھی بات کرتا تو اس کی آواز میں ذریعہ آپ کی آواز جیسی سنائی دیتی۔ دل کی حالت اس کی بھی بدلنے لگی تھی۔ کئی بار وہ سامنے یوں اچانک سے آ جاتا تو مائرہ کو پہلی نظر میں ذریعہ آپ کا شبہ ہونے لگتا تھا۔ کچھ پل وہ بھی بے اختیاری اسے دیکھتی تھی، لیکن پل میں چہرہ بدل کر پھر سے نوفل میں بدل جاتا تھا، پھر خود ہی ملامت کرنے لگتی تھی۔ رات کو 2 بجے وہ لان میں ہی بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب مائرہ نیچے ذریعہ آپ کے کمرے میں جانے کے لیے آئی تھی، لیکن کمرہ لاک تھا، پھر چابی بھی دروازے سے غائب تھی۔ نوفل کمرے کی چابی کہاں ہے؟ مائرہ کی پکار پر اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم، شاید ولی کے ہاتھ میں تھی، ادھر ادھر کہیں رکھ دی ہوگی اس نے۔ نوفل کا انداز مدفانہ تھا۔ مائرہ پریشانی کے عالم میں اوپر جانے لگی جب نوفل کی پکار پر رکنا پڑا۔ اب آپ اٹھ ہی گئی ہیں تو چائے ہی بنا دیں۔ مائرہ اوپر کے بجائے کچن میں چلی گئی، 1 کپ چائے بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جو لیٹ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا، ٹی وی آف کر کے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنی ساری چائے مجھے کہاں پی جائے گی، آدھا کپ آپ پی لیں۔ نوفل تمہیں نے تو کہا تھا میں تو اس وقت چائے پینے کی عادی نہیں ہوں، اگر اس وقت چائے پیوں گی تو رات بھر جاگتی رہوں گی۔ میں بھی اتنی زیادہ چائے نہیں پی سکتا، اس لیے تھوڑی سی آپ کو پینی پڑے گی۔ میں آپ کے لیے کپ لے کر آتا ہوں۔ نوفل کچن میں کپ لینے چلا گیا۔ مجبوراً مائرہ کو بھی صوفے پہ بیٹھنا پڑا۔ نوفل نے آدھی چائے دوسرے کپ میں ڈال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ مائرہ نے کپ پکڑ لیا، نظریں بار بار ذریعہ آپ کے کمرے کی دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ بہت یاد آ رہی ہے بھائی کی، مائرہ کی نظروں کا تعاقب کرتے اسی نے بات شروع کی تھی۔ وہ بھولتے ہی کب ہیں، ہر لمحہ ہر وقت بس وہی تو یاد رہتے ہیں۔ مائرہ کی نظروں کے سامنے ذریعہ آپ کا چہرہ سمایا تھا۔ مجھے بھی بھائی بہت یاد آتے ہیں، لیکن کیا کریں، جہاں وہ جا چکے ہیں وہاں سے کوئی بھی لوٹ کر واپس کبھی نہیں آتا۔ ایک اٹل حقیقت تھی جو نوفل اس کے اندر اتارنا چاہتا تھا۔ دنیا کی نظر میں وہ جس جگہ جا چکے ہوں گے نوفل، لیکن میرے لیے تو اب بھی یہی ہے، اس کمرے میں میں اب بھی ان کے ساتھ جیتی ہوں۔ میں نے ذریعہ آپ سے محبت نہیں کی، شاید عشق کیا ہے۔ مائرہ آنکھوں میں نمی سی اتری تھی۔ چائے کا آخری گھونٹ اس نے آنسو کے ساتھ اپنے اندر اتار لیا تھا۔ کپ نوفل کا ختم ہو چکا تھا اس سے پہلے کہ اٹھ جاتی۔ آج بھائی کی باتیں مجھ سے کر لیں، ہم الگ الگ تو کئی بار بھائی کو یاد کرتے ہیں، آج مل کر لیتے ہیں۔ بڑا دل چاہتا ہے کہ میرا کہ کسی سے بھائی کی ڈھیروں باتیں کیا کروں۔ موضوع ایسا چھڑ چکا تھا کہ مائرہ وہ چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتی تھی۔ ہاں مجھ سے کر لیا کرو، ذریعہ آپ کی باتیں تو میں رات بھر بھی سن سکتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میرے سب سے بہترین دوست تھے، میری کوئی بات کوئی چھپی نہیں ہوئی تھی ان سے، نہ ہی مجھ سے مخفی تھے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔
آپ کو پتہ ہے بھائی میرے سب سے بہترین دوست ہیں، میری کوئی بات ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی، نہ ہی مجھ سے مخفی تھے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ مائرہ کے سامنے دریافت جیسا آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے بھی تو ٹوٹ کر چاہا انہیں، تم نہیں جانتے نوفل، میں اب بھی ان کے ساتھ ہوتی ہوں، خوابوں میں، خیالوں میں۔ اب ہاں، اب ہم ساتھ ہوتے ہیں۔ سچ بتاؤں تمہیں، میں نے کئی بار انہیں محسوس کیا ہے، ان کی دھڑکنوں کو اپنے کانوں سے سنا ہے۔ کبھی کبھی وہ ہوا بن کر غائب ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک وجود کی طرح سے میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کا لمس تک میں خود محسوس کرتی ہوں۔ مائرہ اب حقیقت سے تصور میں جانے لگی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ دریافت کے چہرے میں مدمسا ہونے لگا تھا۔ وہ سب تصور میں پہنچ چکی تھی۔ سامنے نوفل نہیں، دریافت تھا۔ چہرے کے نقوش مکمل طور پر دریافت کا روپ لے چکے تھے، اور آنکھوں کی کالی رنگت اب بدل کر کھلتی براؤن ہو چکی تھی۔ وہ بنا آنکھ جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ دریافت آپ دھڑکنیں کسی اور کہہ پر چل نکلی تھی۔ ہاں، میں بے یقین سی ہوئی تھی، بھول بیٹھی تھی کہ کچھ دیر پہلے کہا تھی جس سے بات کر رہی تھی یاد تھا تو یہ اس وقت دریافت سامنے بیٹھا ہے۔ آپ سچ میں میرے سامنے غائب تو نہیں ہوں گے نا؟ وہ بے اختیار ہوئی تھی۔ دریافت نے نفی میں سر ہلایا تھا، لیکن وہ اب بھی بے یقین تھی، اس لیے چھو کر اسے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اپنے ہاتھ کو اس نے دریافت کے چہرے پر رکھا تھا۔ چہرہ غائب نہیں ہوا تھا، اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ وہ رو نہیں رہا تھا، نہ شکایت کر رہا تھا۔ وہ کسی کی مورت کی مانند اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ آج اسے دریافت کی آنکھیں کانچ کی طرح نہیں لگ رہی تھی، ایک حقیقت کا روپ تھا جسے وہ محسوس کر رہی تھی۔ بے سختہ اس کے گلے لگ گئی تھی۔ بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، کیوں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں مجھے؟ مائرہ کی اس گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ اس بار دریافت نے بھی اسے اپنے حصار میں لینے میں دیر نہیں لگائی تھی، ورنہ ہر بار مائرہ بھی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھی، اور بدلے میں یا ہوا میں تحلیل ہو جاتا تھا، یا پھر اس سے دامن بچاتا ہوا دور ہٹ جاتا تھا۔ مجھے نہیں رہنا اس مطلبی دنیا میں دریافت، آج مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ ہر بار مجھ سے ہاتھ چھڑا کر چلے جاتے ہیں، کیوں جانتے نا میں کتنا چاہتی ہوں آپ کو، میں بھی آپ کو بہت چاہنے لگا ہوں۔ پھر وعدہ کریں مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ نہیں جاؤں گا کہیں بھی، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ نوفل آپ کو دریافت بھائی کی طرح چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا۔ نوفل کا نام سن کر وہ بڑی زور کا جھٹکا لگا تھا مائرہ کو۔ اب بھی وہ کسی کے حصار میں مقید تھی۔ ذہن یکدم سے تصور سے حقیقت میں آیا تھا، کیونکہ تصور میں صرف مائرہ اور دریافت ہوتے تھے، نوفل کہیں نہیں ہوتا تھا۔ پھر آج کیسے اپنے اندر سنائی دینے والی دھڑکنیں اجنبی سی لگی تھی، کسی کرنٹ کی مانند وہ پیچھے ہٹی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ اب وہ اب بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مائرہ کے حواس گم ہوئے تھے۔ نوفل یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ بے ساختہ اپنے منہ پر رکھا تھا۔ انجانے میں کیا کر بیٹھی تھی کیا کر بیٹھی تھی، فوراً سے وہاں سے اٹھ کر تیزی سے اوپر کا زینہ چڑھ گئی تھی۔ دریافت کی باتیں کرتے ہوئے کھونے سے لگی تھی، پھر نوفل پر اچانک نظر پڑتے ہوئے اسے ٹٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ دونوں کی آنکھوں کا تصادم کیا ہوا تھا؟ نوفل کے دل کی بےتابیاں بے اختیاری بڑھنے لگی تھی۔ بڑی بےتاب سی نظریں تھیں مائرہ کی، بڑی بے یقینی سی آنکھوں میں، بنا آنکھیں جھپکائے وہ نوفل کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نوفل میں کہاں جرأت تھی کہ نظریں چراتا بھی کیوں؟ وہ اس کے حق میں تھی، اور وہ پورا حقدار تھا کہ مائرہ کی نظروں کا۔ بس حیرت اس بات پر کی تھی وہ اسے دریافت کی باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں کیوں کھونے لگی تھی۔ دریافت آپ، مائرہ کے لفظوں نے نوفل کا مٹھی میں لیا تھا۔ او تو تصور میں کھو چکی ہے، میں بھی کہوں مجھ پہ مہربانی کیوں کر دی؟ نوفل سمجھ گیا تھا کہ ویسے دریافت سمجھ رہی ہیں۔ اس وقت اس کی نظریں نوفل کو نہیں، دریافت کو دیکھ رہی تھیں۔ اپنی لاشعوری میں وہ دریافت کی اپنی بنائی کے تصوراتی دنیا میں جا چکی تھی۔ ہاں، میں یہ لفظ دل کی بے معنی نے بلوائے تھے، جو کہہ رہا تھا دریافت بن کر ہی صحیح مائرہ کی محبت بھری نظروں سے امرت پی لینا چاہیے، اس لیے اسے اس کے تصور سے جگانے کی کوشش نہیں کر پایا۔ آپ سچ میں میرے سامنے غائب تو نہیں ہو جائیں گے؟ وہ بے یقینی سی پوچھ رہی تھی۔ نوفل نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اندر زمین مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ شوہر والی انا غیرت سمیت جاگ اٹھی تھی کہ وہ بیوی تمہاری ہے، لیکن تصور کسی اور کو باندھے تمہارے قریب کیوں آئے؟ وہ دور ہٹ جاؤ اس سے۔ لیکن جب مائرہ اس کے چہرے کو چھونا شروع کیا، دل کی آواز سینے کے اندر سب سے زیادہ بلند تھی۔ کیسی انا، کہاں کی ضد؟ دل تو آج سینے کے اندر جشن منا رہا تھا اپنا آپ۔ دل کے ہاتھوں پہلی بار بے بس ہوا تھا، پھر جب وہ سینے سے لگی تب کہیں دل کو چین آیا تھا۔ کوئی شور نہیں تھا، اندر نہ باہر سناٹا سا چھا گیا تھا۔ مائرہ کے اظہار نے اندر کہیں سلگتی آگ پر اوچھ ڈالی تھی۔ آج نہ ہاتھوں میں لرزش تھی، نہ ہی کوئی خوف، اس لیے وہ بھی اسے حصار میں لے چکا تھا، اپنی محبت کا اظہار بھی کر چکا تھا۔ دل میں خواہش جاگی کہ وقت کہیں ٹھہر سا جائے، لیکن جب مائرہ نے اس سے نہ چھوڑ کے جانے کا وعدہ مانگا، تبھی عین عقل نے نوفل کو ٹھوکا دیا۔ اپنی حیثیت بتا دو نوفل، اسے تصور سے حقیقت میں لانے کا یہ اچھا موقع ہے۔
اس کی قربت تصور سے جڑی ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، دریافت کے لیے ہے۔ اس کی چاہت کو اپنے نام کرنے کا یہ موقع دلی خواہش پر مت گنواؤ۔ اس لیے جب مائرہ نے وعدہ مانگا تو نوفل نے اپنا نام لے کر وعدہ کیا۔ نوفل کا نام سنتے ہی مائرہ کے وجود کو جھٹکا سا لگا تھا۔ اس کی کمر پر بے خودی سی چلتی ہوئی مائرہ کی انگلیاں یکدم سے تھمی تھی۔ نوفل کی گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ مائرہ الگ نہیں سکتی۔ بڑی سرعت سے وہ پیچھے ہٹی تھی۔ اب نظروں صرف حیرت تھی اور جو خوف اور بے یقینی میں بدل رہی تھی۔ تصور سے حقیقت میں آ چکی تھی، رنگت پل میں اڑی تھی۔ نوفل اس کے بعد تو شاید مزید کچھ کہنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ جس طرح سے وہ خوف کھا کر اٹھ کر بھاگی تھی، یقیناً یہ سمجھ رہی تھی کوئی بہت بڑا گناہ کر بیٹھی ہے۔ اسی کیفیت سمجھ سکتا تھا کیونکہ خود بھی اسی کیفیت سے گزر چکا تھا۔ بہت ضروری تھا کہ میں آپ کو اس جھوٹی دنیا سے باہر نکل کر ایک حقیقت سے آشنا کرتا کہ دریافت اب آپ کی زندگی میں کہیں نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی ہے تو وہ نوفل ہے۔ جل یا بدل اس حقیقت کو آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا، اور جب تک آپ مجھے قبول نہیں کر لیتی کمرے کی چابی تو اب آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مائرہ نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا، پھر اچھی طرح سے لاک کیا۔ چہرے پہ بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ کیا کر بیٹھی تھی؟ کیسے اتنی بڑی غلطی کر دی تھی؟ پہلی بار خود کی بنائی ہوئی اس خیالی دنیا نے دھوکہ دیا تھا۔ سب سے زیادہ مائرہ کو خود پر غصہ آیا تھا۔ پہلے تو وہ خوب روئی تھی، پھر یہ سوچنے لگی اب تو شاید نوفل سے نظریں بھی نہ ملا پائے۔ دریافت سے تصور میں کیا کر گئی۔ جو باتیں ان کے بیچ میں تھی وہ باتیں اکثر بھول چکی تھی۔ نہ یہ یاد تھا کہ خود نے کہا ہے، نہ ہی یہ کہ دریافت کے خیالی روپ میں نوفل سے کیا سن بیٹھی ہے، اور ہی اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جو لمحے گزر کر آئی ہے وہ ذہن سے مہور ہو جائے۔ بڑی مشکل سے اس کی آنکھ لگی تھی۔ خواب میں دریافت بڑے غصے میں نظر آیا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے مائرہ؟ دھوکہ دیا مجھے، شرم نہ آئی تمہیں؟ میرے ہی بھائی کے ساتھ کیا گناہ کر آئی ہو۔ دریافت اسے غصے سے کہہ رہا تھا، وہ رو رہی تھی۔ نہیں دریافت، میں تو آپ کے ساتھ تھی، پتہ نہیں نوفل کہاں سے آ گیا۔ مائرہ روتے ہوئے اس کے پاس آ کر وضاحت دینے لگی۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے، تم نے مجبوراً نکاح کیا تھا مائرہ، یہ تھی تمہاری محبت، نفسانی خواہش کے آگے جھک گئی ہو تم۔ میری محبت میں ایک کھوٹ ڈالی ہے تم نے۔ آئندہ تم سے ملنے نہیں اس مجھے دیکھنے کو بھی ترس ہوگی۔ وہ قدم ناک لہجے سے کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ مائرہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے جا رہی تھی۔ عنقریب ہی جب کسی نے اس کا ہاتھ کر کے اسے روک دیا تھا۔ کون ہے؟ میرا ہاتھ چھوڑو دریافت، مجھ سے دور چلے جائیں گے۔ لیکن ہاتھ اب بھی کسی کی مضبوط گرفت میں تھا۔ دریافت لمحہ لمحہ اس سے دور ہو رہا تھا۔ مائرہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ اپنی زندگی سے دور جا رہی ہے۔ اپنا ہاتھ وہ چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ نظریں اب تک دریافت کی جانب تھی جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ مائرہ نے پیچھے پر لوٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ آخر اسے دریافت کے پاس جانے سے روکنے والا کون ہے۔ غصے سے آنکھیں سرخ ہوئی تھی، شخص سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی جس کی وجہ سے وہ دریافت سے دور ہوئی تھی۔ بڑے غصے سے وہ اپنے عقب کی طرف پلٹی تھی، لیکن سامنے نوفل کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ خواب تھا جو نوفل کو دیکھتے ختم ہو چکا تھا۔ بدحواسی تھی، حلق خشک تھا، پورا وجود پسینے سے شرابور تھا، سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ دریافت زیر لب دہراتے ہوئے پھر سے بے اختیار روئی تھی۔ کیسے مناؤں انہیں؟ نوفل تم کیوں آئے تھے میرے پاس؟ کیوں میرا ہاتھ پکڑا تھا تم نے؟ کیوں دریافت کے پاس جانے سے روک لیا؟ ہاتھوں سے منہ چھپایا وہ رونے لگی۔ اگلے روز صبح وہ بچوں کا ٹفن تیار کر رہی تھی۔ نوفل یوں ہی تھا کہ جیسے گزشتہ رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نہ پشیمانی تھی، نہ وہ نادم لگ رہا تھا، نہ ہی نظریں چرا رہا تھا۔ البتہ مائرہ اس کی جانب دیکھنے سے بھی اجتناب کر رہی تھی۔ ناشتے کے دوران بھی مائرہ کو اپنے آپ کسی کی نظروں کو جھگڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا، کسی کی نظروں کے اثار میں اپنا آپ مخیف سا لگ رہا تھا، لیکن نظریں اٹھا کر اسے دیکھ نہیں رہی تھی جو صرف اسی پر نظریں جمائے ناشتہ کر رہا تھا۔ چند دن سے وہ نوفل کی ایسی ہی بے تاب نظروں کو خود پر محسوس کر رہی تھی۔ مائرہ بے چین سی ہونے لگی تھی، اب نوفل سے کترانے لگی تھی، اس لیے ڈنر کے بعد بچوں کو سلا کر نیچے باہر لان میں آ گئی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، سرد ہوائیں چل پڑی تھیں، لیکن اسے اندر کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ ننگے پاؤں لان میں چہل قدمی کرنے پر مجبور تھی۔ نوفل کی نظروں سے وہ اب الجھنے لگی تھی، اب بھی لان میں رکھے بینچ کے پاس کھڑی ہو کر اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسی دن کی باتیں اس کے ذہن کے پردے پر گھومنے لگی تھی۔ غلطی صرف مائرہ کی نہیں تھی، وہ دریافت کے خیال میں تھی، تصور میں گم ہو کر حقیقت سے دور ہوئی تھی۔ نام بھی دریافت کا لے رہی تھی، لیکن نوفل وہ تو ہوش و حواس میں تھا، چاہتا تو اسے روک بھی سکتا تھا یا اسے خود سے دور بھی کر سکتا تھا، وہاں سے اٹھ کر جا بھی سکتا تھا، پھر گیا کیوں نہیں؟ ایک دم اپنے وجود میں چوٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئی، سرد ہوا کے جھونکے اور اپنے خیالات نے کانپنے پر مجبور کیا تھا۔ نوفل اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر لان میں ٹہلتا ہوا دیکھا تھا، کسی بہت گہری سوچ میں تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر نیچے اتر کر لان میں آ گیا۔ وہ بینچ کے پاس کھڑی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔
وہ بہت دنوں سے इससे कतरा रही थी, बात का जवाब भी नज़रें चुरा कर देती थी। लेकिन अब नौफिल चाहता था कि वो भी इस रिश्ते को समझे और कबूल करे, इसलिए सबसे पहले अपनी नज़रों की पाबंदी से ख़ुद को आज़ाद किया था। चुटकी बाने से देखने लगा था, नज़रों की वरफफ्तगी रोज़ बरोज़ बढ़ने लगी थी। चाहता था कि वो इसकी नज़रों को महसूस भी करे, लेकिन मायरा नज़रें झुकाई रखती थी। अब भी इसके अकब में इसके बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया था। इसे यूं हर शय से बेगाना देखकर शरारत से सूझी थी। इसे कान के करीब होकर बोला, क्या कर रही हैं आप यहाँ? मायरा पूरी तरह से चौंकी थी, डर भी गई थी। नौफिल की बेख्तियार हंसी छूटी थी। अब वो इसे कहना तो उस नज़रों से देख रही थी। ये क्या बदतमीजी थी नौफिल, मायरा सख्त लहजे से बोली थी। आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही कि वो कल संडे है, कमरे की चाबी तो वली ने न जाने कहाँ गुम कर दी है, तुम वो लॉक ही चेंज करवा दो। मायरा की बात सुनकर कुछ देर इसके परेशान हाल चेहरे को देखने लगा। ओहो, तो इसलिए इतनी परेशान है, भाई से मुलाकात नहीं हो पा रही, भाई की बातें मुझसे कर ले जैसे इस दिन की थी। माहिरा का दिल धक से रह गया था। कोई मलाल और नदामत नहीं थी इसमें, जिस बात पर वो बुलाए नहीं भूल पा रही थी, जिस बात से इसका रहा सहा सुख चैन छीन लिया था, जिसे वो बुलाने की कोशिश में नाकाम थी। वो इसे ऐसी किसी और मुलाकात के लिए बड़े मुतमईन अंदाज से कह रहा था। नहीं, बरजस्ता मायरा ने इनकार किया था। क्यों, किस बात का डर है आपको? बड़े धीमे और मखमूर लहजे से वो पूछ रहा था। बेशर्मी की इंतहा थी जिसका इजहार वो कर रहा था। मायरा वहाँ मज़ीद रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए अंदर लॉन्च में जाने लगी। बात तो सुने मेरी, जहाँ आ रही है? नौफिल भी इसके पीछे ही लपका था। तेज़ कदम उठाता उसके बराबर जा पहुँचा। मुझे नींद आ रही है, आराम करना चाहती हूँ। ये कहकर वो लॉन्च के दरवाजे को खोलकर तेज़ी से ऊपर का जीना चढ़ गई थी। वो इसे ऊपर जाता देखकर मुस्कुराने लगा था। कब तक दामन बचाएंगी मुझसे? अगले रोज़ वो यूं ही मॉल में चला गया था। बच्चों के लिए शॉपिंग करते हुए सामने लेडीज़ सूट पर नज़र पड़ी तो मायरा का ख़्याल आने लगा। इसे अपनी पसंद के 3 रेडीमेड सूट इसके ख़रीदे। काँच की चूड़ियाँ पहनना मायरा को पसंद था। दरियाब की ज़िंदगी में इसके हाथ से कभी काँच की चूड़ियाँ नहीं उतरी थी, इसलिए आइज़ा व मुनज़्ज़ह के साथ-साथ मायरा के लिए भी हर रंग की चूड़ियाँ इसने ख़रीदी थी। तसव्वुर में इसकी कलाई पर बंधी चूड़ियाँ नज़र आने लगी थी, वही मीठी और मुस्कान जो कभी इसके चेहरे पे हम वक़्त सजी रहती थी। इस बार अपने लिए भी कुछ भी नहीं खरीदा था। घर आकर इसने शॉपिंग बैग सोफ़े पर बैठी मायरा के पास रख दिया और खुद भी इसके बराबर में बैठ गया। आइज़ा मुनज़्ज़र वली शॉपिंग बैग देखकर अपने जगसोसो बदल छोड़कर नौफिल के पास आ गए थे। बाबा, आप हमारे लिए शॉपिंग कर आए हैं? आइज़ा की खुशी काबिले दी थी। जी जानिए बाबा, आपके लिए बहुत खूबसूरत से फ्रॉक और चूड़ियाँ भी लेकर आए हैं। नौफिल ने तीनों बच्चों की शॉपिंग बैग इन्हें थमा दिए। मायरा के चेहरे पर बस बच्चों को देखकर खफ़ीफ़ सी मुस्कुराहट थी। पहले की तरह वो चीज़ों को दिलचस्पी से नहीं देख रही थी। नौफिल की एक शॉपिंग बैग मायरा की गोद में रख दिया। ये आपके लिए है। बड़ा धीमा और मोहब्बत से लबरेज लहजा था। वो मुतमिन ज़रूर हुई थी क्योंकि वो सिर्फ बच्चों के लिए शॉपिंग करता था। मायरा को जब भी कुछ ख़रीदारी करनी होती तो वो उसके साथ बाजार जाती थी। नौफिल के चेहरे पे फैली गहरी मुस्कुराहट से इसे बुरी लग रही थी। इसकी क्या ज़रूरत थी? तुम बस बच्चों के लिए ले आते, वही काफ़ी है। अरे खोल कर तो देखें, नौफिल ने इसकी बात को नज़रअंदाज करके कहा। मायरा ने एक नज़र ही कपड़ों पर डाली थी। मेहरून और नेवी ब्लू कलर देखकर शॉपिंग बैग वापस नौफिल के पास रख दिया। मैं ये रंग नहीं पहनती, कल ही वापस कर देना। क्यों वापस कर दूँ? इतनी मोहब्बत में लाया हूँ और ये देखिए कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ भी हैं इसमें। आपको बहुत पसंद है चूड़ियाँ पहनना, इसलिए। नौफिल ने बैग के अंदर से चूड़ियों का बॉक्स निकाल कर खुशी से इसे दिखाते हुए कहने लगा, मुझे नहीं पहनना कुछ भी। नहीं, बस मुझे चूड़ियाँ बहुत नहीं पसंद। मुझे चूड़ियाँ बहुत गहरी चोट खाई है इन चूड़ियों से मैंने बड़े गहरे ज़ख्म सहे हैं। जब ये चूड़ियाँ हाथों में पहने हुए तोड़ दी जाएँ तो ज़ख्म सिर्फ कलाई पर नहीं, दिल पर घाव लगाता है। अपनी मोहब्बत और अपनी चाहत अपने पास रखो, आइंदा मेरे लिए ये सब मत लाना। गुस्से से ये कहकर किचन में चली गई। वो बस इसे देखता ही रह गया। आयज़ा मुनज़्ज़ा भी चुप सी हो गई थी। नौफिल के अंदर तो जैसे छन सा कुछ टूटा था, गुस्सा भी बहुत आने लगा था। गुस्से से उठकर किचन में गया। मायरा इसी के लिए चाय रख रही थी, लेकिन नौफिल ने आकर स्टोव बंद कर दिया। आप सारी ज़िंदगी लोगों की जाहिलाना रस्मों से अपनी ज़ख्मों को ताज़ा करती रहेंगी। फटते हुए ज़ख्मों को खरीदना छोड़ दें ताकि वो जल्द भर सके। मैं आपके लिए बहुत मोहब्बत और चाहत से सब कुछ लाया हूँ और चाहता हूँ कि आप ये पहने भी। मोहब्बत और चाहत के लफ्ज़ पर वो ज़ोर देकर बोला था, बहुत कुछ इस पर जता रहा था। मैं ये रंग नहीं पहनती, मुझे राज़ नहीं है और तुम्हारी पसंद तो हरगिज़ भी नहीं पहनूँगी। उठाकर बाहर फेंक दो। आइंदा अगर मुझ पर अपने फ़ैसले मुसल्लत करने की कोशिश भी की तो उँगली उठाकर वो गुस्से से तंबिया कर रही थी। वो कुछ देर इसे ग़मगीन नज़रों से देखता रहा, फिर किचन से बाहर निकल गया। इसका शॉपिंग बैग उठा और अपने कमरे में जाकर अलमारी में रख दिया, फिर बेड पर सर पकड़ कर बैठ गया। मेरी भी अब ये ज़िद है मायरा, तुम्हें मैं अपनी पसंद के रंगों में ना रंग दूँ तो नौफिल नाम नहीं मेरा। अंदर सुलगती हुई आग इस वक्त भड़क सी उठी थी।
ماہرہ اپنی جگہ غصے میں تپی بیٹھی تھی۔ پہلے اس کی نظروں سے پریشان تھی، اب اس کے بڑھتے ہوئے قدم اس کے حواس معطل کرنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ کمرے سے باہر آیا اور کچن میں دوبارہ سے آ گیا۔ ماہرہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اسے پھر سے دوبارہ سے کچن میں دیکھا، اس کے ماتھے کی شگنیں بڑی تھی، لیکن نوفل نے اسٹوو پر رکھی کتیلی میں چائے کی پتی ڈالی اور آگ جلانے لگا۔ تم جا کر باہر بیٹھو، میں چائے بنا دیتی ہوں۔ جی نہیں بہت شکریہ، میں خود بنا لوں گا، وہ بھی اسی لہجے میں چڑھ کر جواب دے رہا تھا۔ مائرہ نے اسے گھور کر دیکھا، پھر ہانڈی میں زور سے چمچ ہلانے لگی، غصہ اور جلن کو چکن بھونتے وہی نکال رہی تھی۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، تم کو میں چرا لوں گا، تم سے دل میں چھپا لوں گا۔ چائے بناتے ہوئے دھیمی آواز میں گا رہا تھا۔ گانا خاصا رومانٹک سا تھا، مائرہ کو غصے میں بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ گہر بھری نظروں سے مائرہ نے اسے کچا چبا جانے والی انداز سے اسے گھورا۔ وہ خوف زدہ ہونے ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، ہائے ہائے ایسے تو نہ دیکھا کریں، مجھے اتنا سا دل ہے میرا، ڈر جاتا ہوں، ننھا منا سا میرا دل کانپ سا جاتا ہے۔ اپنی آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے اسے مزید زج کر رہا تھا، اپنی چائے کپ میں ڈالو اور نکلو باہر سے، اور ایسے بیہودہ گانا اپنے کمرے میں گایا کرو۔ اسٹوپٹ، وہ تلملا سی گئی تھی، وہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر شیلف سے جا لگی۔ جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا، ایسا نہ ہو مجھ کو، تم کو میں چرا لوں گا تم سے۔ پھر سے وہی گانا گاتے ہوئے اس نے مائرہ کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے پیچھے شیلف پہ رکھے کپ کو یوں اٹھایا کہ جیسے اسے سچ میں اپنے سار میں لے لے گا۔ وہ حد درجہ حواس پختہ ہوئی تھی، لیکن نوفل کپ اٹھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ مائرہ کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا، پھر کپ میں چائے ڈال کر اسے مسکرا کر دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ بدتمیز، بیہودہ لوفر، غصے سے چپٹی ہوئی اس کی اس حرکت پر اپنا جی جلا سکتی تھی۔ اپنے بارے میں مائرہ کے منہ پہ یہ القاب سن کر اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی تھی۔ ابھی تو شروعات ہے مائرہ جی، دیکھتی جائیے گا ابھی لوفر آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ صوفے پر بیٹھ کر بڑے مزے سے چائے پینے لگا۔ کچھ دیر پہلے والا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ آئزہ کارٹون کا ذرا والیوم فل کرو، نوفل نے چائے پیتے ہوئے کچن کی طرف منہ کر کے بلند لہجے سے کہا۔ اندر کھانا کھاتی ہوئی مائرہ کی جان نئے سرے سے جلائی تھی۔ رمشا کا چہرے کے زخم بھر چکے تھے، لیکن چہرے کی بدنمائی باقی تھی۔ جس دن سے اس نے پہلی بار اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تھا، خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی تھی، پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس وقت کمرے میں اکیلی تھی، اب چہرہ اس قدر خوفناک لگ رہا تھا کہ خود سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ سب سے پہلے خیال یہ آیا کہ خود کو ختم کرے، مر جانا آسان لگ رہا تھا۔ اس چہرے کے ساتھ لوگوں کو فیس کرنا موت سے بدتر لگ رہا تھا۔ بے نیازی سے سنی ہوئی ایک بات کانوں میں گونجنے لگی تھی، جسے اس وقت رمشا نے لاپرواہی سے سن کر چٹکیوں میں اڑایا تھا۔ شادی سے پہلے جب نوفل کے ساتھ منسوب تھی، اپنے حسن پر جتنا اتراتی تھی اتنا کم تھا۔ ثنا کے گھر درس پر وہ فروزی رنگ لباس پہنے، میچنگ جویلری اور ہلکے میک اپ کے ساتھ گئی تھی۔ ارادہ تو اس کا یہی تھا درس ختم ہونے کے بعد ہی پہنچے کہ بس کلیگ کے ساتھ ہی بیٹھ کر گپے ہی لگائے جائے، یا پھر آڑے ٹیڑھے منہ بنا کر سیلفی لی جا سکے۔ رمشا تم تو جیسا مرضی بنا لو، تمہاری سیلفی ہمیشہ اچھی ہی ہوتی ہے۔ ایسی باتوں پر وہ ہمیشہ اترائی نظر آتی تھی۔ اب بھی کب وہ ثنا کے گھر میں داخل ہوئی، درس اپنے اختتام پر تھا۔ درس دینے والی خواتین کے الفاظ رمشا کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر حق کو چھپانا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ مسلمان کو حقیر جاننے کا گناہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کبرائی میں میری چادر ہے اور اس عظمت میری ازار ہے۔ جس شخص نے ان دونوں میں سے کسی ایک پر مجھ سے مقابلہ کیا ہے، میں اسے آنکھ میں پھینک دوں گا۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اس وقت تو رمشا کو احساس تک نہیں ہوا تھا کہ لفظ جو کانوں کے پردے سے ٹکرائے ہیں وہ کس ذات پاک کی شان کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں۔ اس نے بھی یہی غلطی تو کی تھی، خود کو آسمان کا روشن چاند سمجھنے لگی تھی، لیکن یہ بھول گئی تھی کہ چاند تو بے نور ہے، سورج کی روشنی کا محتاج ہے، اور اس روشنی میں چاند کے اندر لگا داغ سب کو واضح طور پر دکھتا ہے۔ رمشا نے کیسے کیسے گھاؤ لگائے تھے بدر کے دل پر اپنی باتوں سے، کتنی حقارت سے اس کی گندمی رنگ کا تو اپنے حسن کا سیاہ دھبہ کہہ چکی تھی، لیکن آج اس حدیث کی حقیقت سے آشنا ہوئی تھی تو غرور ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اپنے حسن کو اپنی کبریائی سمجھ بیٹھی تھی اور آنکھ میں ہی تو جھونک دی گئی تھی، اور آج سارا غرور پاش پاش ہو گیا تھا۔ نہ حسن رہا تھا، نہ ہی حسن کی آنیاں، بس پچھتاوا رہ گیا تھا، ندامت رہ گئی تھی اور آنسو رہ گئے تھے۔ وضو کر کر جائے نماز پڑھتی، نہ جانے کتنے سالوں بعد جائے
नमाज़ पर खड़ी हुई थी, रोते हुए नमाज़ अदा की थी, सिसकते हुए अपने गुनाह से तौबा करने लगी थी, सजदे में सर रखकर अपनी पेशानी ज़मीन पर रगड़ रही थी। खाक हूँ मैं, मेरा अल्लाह, मेरा वजूद मिट्टी की पैदावार है और मेरा अंजाम इसी मिट्टी के ढेर में मिट्टी का ढेर भी बन जाएगा। मुझे खासकारी और आज़ी में ही रहना चाहिए था। मेरा हुस्न मेरा कमाल नहीं था, बल्कि तेरी अता थी, लेकिन इस आरज़ी सी चीज़ ने मुझसे मेरी औकात छीन ली। मैं भूल गई थी मेरे अल्लाह के किबरियाई में तेरी शान है। मुझे आज़ी और इनकसारी अदा कर दे, मुझे माफ़ कर दे मेरे अल्लाह। रोते-रोते इसकी चीज़ ही बन गई थी। इंसान की अकल, फ़हम, हुस्न पे हुस्न, ये सब अल्लाह की इनामात हैं, जिस पर शुक्र बजा लाने का हुक्म है, ना कि इतराने और ख़ुद को दूसरों से बेहतर समझने का। अल्लाह ने अपने हर बंदे को किसी न किसी नेमत से नवाज़ा है। किसी को खूबसूरत आवाज़ देकर, किसी को ज़हानत देकर, किसी के दिल को नरम नाज़ुक से एहसास देकर और किसी को हुस्न देकर। ये खूबियाँ जो अल्लाह की अता करता नेमतों में से है, इसमें इंसान का कोई कमाल नहीं। इसलिए गुरूर किस बात का करना, खुद को बेहतर और दूसरों को कमतर क्यों समझना। रमशा के पास अगर खूबसूरत चेहरा था, तो बदर के पास खूबसूरत और नरम नाजुक एहसास से लबरेज दिल था, जो शायद चेहरे की खूबसूरती से ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि खूबसूरती वक्त के साथ साथ ढल जाती है, लेकिन एहसास से भरे दिल वक्त के साथ साथ तराशते हुए हीरे की तरह नायाब हो जाते हैं। ये बात रमशा की समझ में आ चुकी थी। अफीरा का सजना संवरना वैसे का वैसा ही था, लेकिन अब जफ़र का बड़ा बेटा बलागत की उम्र में पहुंच रहा था, कद भी ऊंचा निकाल चुका था। इस उम्र में लड़कों को सबसे ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत होती है। वो किन लोगों में उठते बैठते हैं, माँ माँ बात को चौंकना रहना चाहिए, लेकिन अफीरा की लापरवाह तबीयत में ऐसी कोई बात नहीं थी। ना दुपट्टे की होती थी, ना ही रिजवान की बेबाकी से उठती नज़रों की परवाह थी। लेकिन जफ़र की शकी मिजाज था, इसलिए चील की नज़र रखता था। बेटे को तेज़ घुरी से देखा तो सिपड़ा कर नज़रें चुरा गया, लेकिन ये पहले खतरे की घंटी थी। गहरे गले की चुस्त कमीज पर बेनियाजी से दुपट्टा उड़े हुए सहन का झाड़ू लगा रही थी। जफ़र भी वहीं बैठा था। ये देखकर पहले तो बेटे को घुरा, जिसकी नज़र अफीरा की जीनत पर थी, लेकिन बाप की सख्त नज़रों ने इसकी चोरी पकड़ ली थी। तजब्बुस्सा होकर अंदर कमरे में चला गया। रात को अफीरा को भी सख्त लहजे में कहा कि वो कपड़े ढंग के पहना करे और इसके लड़कों के सामने दुपट्टा ठीक से उड़ा करे, लेकिन अफीरा कहाँ ज़बान की बात समझती थी। ज़फ़र चंद इसे डांट पड़ट के कहता रहा, लेकिन जब वो नहीं मानी तो कैंची पकड़कर ज़फ़र ने इसे बाल आड़े टेढ़े काट दिए। वो रोती चीखती चिल्लाती रही, लेकिन ज़फ़र के सामने बेबस थी। तुझे जूते की ज़बान ही समझ आती है तो मैं क्या करूँ। देख मेरे बेटे बड़े हो रहे हैं, तेरी हर वक्त की रखवाली नहीं कर सकता। जब तेरा सजना संवरना मेरे लिए है, तो मुझे तो तू ऐसी अच्छी लगती है। सादा सी रहा कर, ताकि 4 बच्चों की माँ लगे। खुद को संवरने की ज़रूरत नहीं है। अफीरा के दोनों जबड़े सख्ती से अपने हाथ से करके वो गुस्से से फनकार रहा था। अफीफा का हलक तक खुश हुआ था। अपने कटे बाल ज़मीन पर बिखरे देखकर दिल खून के आंसू रोने लगा। बाल इस कदर गलत तरीके के काटे गए थे कि वो बुरी सी लग रही थी। फिर जफ़र ने इसकी बदज़बानी जबते बुरे तरीके से मारा था। होंठ फट गया था, चेहरे पर नील के निशानात थे। जो शक्ल वो इसकी बिगाड़ चुका था, इसके बेटे तो दूर की बात, वो खुद भी आईने के सामने ना जाती। शीशे के सामने अपने आप देखकर अपनी बातें ज़हन में गूंजने लगी। इसने मायरा से कही कही थी, बस भी करें भाभी, देखें कितने हल्के पड़ गए हैं रो रो के आपकी आंखों के नीचे। नौफिल भी बिना सोचे समझे ही चीज़ उठा लाते हैं। आप समझा कर आई हूँ कि मायरा भाभी अब बेवा चुकी हैं। ये सब चीज़ें पहनना कहाँ इन्हें जचता है। आखिर दुनियादारी को तो देखना पड़ता है। ये तो आप बेवाओं की ज़िंदगी है, फिर कुछ सहल हो गई है, वरना अम्मी बताती कि मेरी नानी के ज़माने में तो बीवी औरतों के लिए लंबे बालों को भी काट दिया जाता है। अफीरा ने मायरा की लंबी चोटी पकड़कर कहा था, नंगे पाँव बेचारियाँ चलती फिरती थी। अब तो खुशनसीबी के इस दौर में नहीं थी, वरना जितने हसीन और लंबे बाल आपके हैं अब तक तो कट चुके होते। और फिर शीशे में अपने बेतरतीब कटे बालों को देखकर फूट फूट कर रो रही थी। वैसे भाभी, मैं सोचती इस दौर में करते तो बिल्कुल ठीक ही थे। अब लंबे बाल, गोरा रंग, खूबसूरत जिसामत, एक बेवा ने करनी क्या है। आपको पता है मेरे घर के पास भी एक औरत बेवा हो गई थी, 3 बच्चे थे इसके। आपकी तरह खूबसूरत जवान थी, फिर घर में जवान देवर भी थे। सास ने तो पहली फुर्सत में इसके बाल भी बेढंगे काट दिया और इसे हॉस्पिटल ले जाकर इसका ऑपरेशन करवा दिया, ताकि वो कभी माँ ना बन सके। अम्मी ने पूछा कि जवान भाव के साथ ये जुल्म क्यों किया, तो कहने लगी, काहे का जुल्म बहन, जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो ये सब मेरी बहू के पास होना ही नहीं चाहिए। मेरे घर में जवान बेटे और भी हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भाभी पे नज़र भी रखे। भाभी, इसकी सास ने ठीक किया था ना। अफीरा ने यूं मासूमियत से पूछा, जैसे इसे बता नहीं रही हो, कुछ बता रही हो। मायरा सिर्फ देख ही रही थी, ये भी जानती थी वो किस अंदाज से पूछ रही है, लेकिन चुप थी।
जवान देवर आँख के मुतारिफ होते हैं, फिर बेवा भाभी अगर हसीन हो तो किसी का भी दिल कभी भी फिसल सकता है। मुझे तो इसकी सास की दूर अंदेशी बहुत अच्छी लगी। ये सब ज़बान से कहना कितना सहल था, लेकिन आज वो भी नंगे पाँव, कटे बाल और बिगड़े हुलिये में खड़ी थी, ताकि वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी दिखने लगे, ताकि ज़फ़र के बेटों का इसे देखकर दिल ना फिसल जाए। कल अफ़ीरा को बेवा औरत के साथ ऐसा सलूक होता दूर अंदेशी और समझदारी लग रही थी, मगर आज खुद इस हुलिये में थी तो आंसू खुश नहीं हो रहे थे। दिल दुखाना बहुत आसान होता है, दूसरों के लिए मशवरे देना, रस्में निभाना बड़ा अच्छा-सा लगता है, लेकिन किसी बेघर और मजबूर औरत की जगह जब वही कुछ खुद सहना पड़ जाए तो अंदाज़ा होता है कि कैसे दिल चीर देने वाले जुमले मुँह से अदा किए थे। लफ्ज़ों की फेरी खुदा किसी के सामने ना लाए, जैसी अबीरा के सुने आए थे। रात को 8 बजे जब नौफिल घर पहुँचा तो घर में खासा सन्नाटा था। सिर्फ मायरा लॉन्च में बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माथे पर तेल चढ़ाए इसने जवाब दिया। बच्चे कहाँ हैं? खाना खाकर सो गए हैं। नौफिल ने बेयकीनी से हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखा। 8 ही बज रहे थे। इतनी जल्दी क्यों? अपना लैपटॉप का बैग सोफे पर रखकर वहीं बैठकर पूछने लगा। बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे इनकी रूटीन बनानी, इसलिए इस वक्त इनका सो जाना बेहतर है। बड़ा रूखा सा लहजा था। और वली, वो भी सो चुका है? हाँ, इसने भी तो 2 साल बाद स्कूल जाना होगा, इसलिए इसकी भी रूटीन बनानी चाहिए। नौफिल के तंज पर मायरा की परेशानी की सलूटें पड़ी थी। नौफिल, आज तो मैं खाना तुम्हें गरम करके दे रही हूँ, लेकिन कल से सब कुछ तैयार करके रख दूँगी, तुम ओवन में गरम करके खा लिया करना। चाय तो तुम खुद भी बहुत अच्छी बना लेते हो, इसलिए वो भी खुद बनाकर पी लिया करना। मायरा की बात इसने बड़ी ताज्जुब से सुनी थी, समझ गया था कि जान छुड़ाने के बहाने हैं। यकीनन आपको भी सुबह स्कूल जल्दी जाना होगा, वरना रूटीन ख़राब हो जाएगी। इस्तेहाई अंदाज से तंज करते हुए हंसने लगा था। मैं भी दिन भर थकी हुई होती हूँ, इसलिए आराम पर भी मेरा भी हक है। वो अब भी संजीदा सी अस्पाट लहजे में बोल रही थी। हक वाकई बहुत हुकूक याद आ गए हैं आपको। थोड़ा फ़राइज़ पर भी बात कर लें। दिन भर मैं भी ऑफिस में काम ही करता हूँ, घर आकर आराम का हक तो मुझे भी हासिल है। बच्चों को आपने सुलाना है, शौक़ से सुलाइए, लेकिन मुझे आप ज़रूर रात को अटेंड करेंगी, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ये कहकर वो खड़ा हो गया, अपना बैग पकड़ा और उसकी तरफ देख कर बोला, खाना गरम करें, मैं चेंज कर कर आता हूँ, फिर एक साथ डिनर करेंगे और इसके बाद आपके हाथ की स्ट्रॉन्ग चाय भी पीऊँगा। ये कहकर वो ऊपर का जीना चढ़ गया था। मायरा अपना गुस्सा पी कर रह गई थी। लेकिन अगले रोज़ मायरा भी कमरे में जा चुकी थी, बस किचन में खाना मौजूद था। नौफिल ने खाना फ्रिज में रखा और पानी पीकर सो गया। मायरा सब कुछ वैसे का वैसा ही देखकर समझ गई थी कि वो भूखा सोया है, लेकिन दिल में ही सोचा है कब तक भूखा रहेगा। मगर वो नौफिल था, 4 दिन से इसने डिनर नहीं किया था, ना ही सुबह नाश्ता करके जाता था। 5वें दिन मायरा इसके इंतज़ार में जाग रही थी, वली को भी सोने नहीं दिया था। नौफिल दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया, मायरा को सलाम करके अपने कमरे में चला गया। खाना नौफिल ने सबसे पहले मायरा की प्लेट में डालकर इसके सामने रखा था, फिर अपनी प्लेट में डालकर खाने लगा। वली मायरा की गोद में बैठा हुआ था। वली, बेटा अपने हाथ से खाना खाया करो, अब वली बड़ा हो गया है। मम्मा के हाथ से खाऊंगा। वली अपनी ज़िद पर डटा हुआ था। मायरा ने बहुत दफ़ा इसे समझाया, लेकिन वली साहब भी बाप के नक्शे कदम पर गामज़िन थे। मायरा ने ही हार मानते उसे खाना खिलाना शुरू कर दिया। बहुत तंग करते हो तुम मुझे वली, इतना तो कभी मुझे आयज़ा मुनज़्ज़र ने परेशान नहीं किया। वली के मुंह में निवाले डालते हुए मायरा ने इसे घूरा था। आयज़ा और मुनज़्ज़र भाई जैसी हैं, इसलिए जल्द मान जाती हैं। वली मुझ पर गया है, अपना हक लेना अच्छे से जानता है। मायरा का निवाला हाथ में ही रह गया था। कितने दिनों से वो इसकी ज़ौं-मैनी बातें, इसकी चुभती नज़रें बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज तो ज़ब्त करना मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने खाला से बात कर ली है, तुम्हारा रिश्ता इसी लड़की से पक्का कर दिया है जो खाला ने बताया है। चंद दिन बाद ही वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, सादगी से निकाह होगा। और नौफिल का निवाला चबाना मुश्किल हुआ था। मायरा की बात को इसने मुकम्मल नहीं होने दिया। मना कर दें खाला को, मैं हाँ कर चुकी हूँ। मायरा ने वली को पानी पिलाते हुए कहा, मैं शादी से साफ इनकार कर दूंगा। वो संजीदगी से बोला था, मैंने तुमसे निकाह सिर्फ इसी शर्त पे किया था नौफिल, कि तुम शादी ज़रूर करोगे, इसलिए अब अपनी बात निभाओ। वो लोग आएंगे और तुम निकाह भी करोगे। मायरा की बात सुनकर इसने खाने की प्लेट पीछे खिसकाई। नौफिल को मायरा की गोद से लेकर अपने कमरे में चला गया। मायरा किचन में बर्तन धो रही थी जब नौफिल किचन में दाखिल हुआ था। एक कप चाय मिल सकती है? नौफिल ने मायरा को सिंक में बर्तन धोते देखकर कहा। बना देती हूँ। सिंक का नल बंद करके वो चाय की कतीली स्टोव पे रखने लगी, लेकिन नौफिल का उसे टिटकी बांधे देखने से बुरा लग रहा था। रात के इस पहर वो दोनों अकेले किचन में थे। तुम बाहर आ जाओ नौफिल, मैं चाय बनाकर लॉन्च में रख दूंगी। तुम बाहर जाओ नौफिल, मैं चाय बनाकर लॉन्च में रख दूंगी। मायरा ने सख्त लहजा अपनाया था। मायरा, ऐसा करना, चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आना। एक लम्हा में नौफिल ने हर हद को पार किया था। आपसे तुम भाभी से मायरा को इसकी बेतकल्लुफ़ खुलकर रह गई थी।
बात करने की तमीज़ क्या भूल गए हो तुम? मायरा की बर्दाश्त से बाहर हुआ था। क्या गलत कहा है मैंने मायरा? नाम नहीं है तुम्हारा? वो उसके सामने खड़ा ठिठाई से सवाल कर रहा था। 1 महीने से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं तुम्हें, लेकिन आज तो जैसे सारी हदें ख़त्म हो गई हैं। जिस बेबाकी से तुम मुझे देख रहे हो, बच्ची नहीं हूँ मैं कि तुम्हारी नज़रों का मफ़हूम ना समझ सकूँ। और आज मेरा नाम ले रहे हो? डोंट क्रॉस योर लिमिट। उँगली उठाकर इसने गुस्से से तंबिया की थी, लेकिन मुखालिफ शख्स बेपरवाह सा खड़ा था। ये भी अच्छी बात है कि तुम मेरी नज़रों को अच्छी तरह समझ गई हो। मैं भी कब से तुम्हें यही समझाना चाह रहा था। मायरा के चेहरे पे बिखरी लौट इसने अपनी उंगली से पीछे करना चाहिए जब एक जोरदार थप्पड़ नौफिल के मुंह पर पड़ा था। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी भाभी हूँ मैं, जरा लिहाज नहीं है तुम्हें मेरे और अपने दरमियान कायम शुदा रिश्ते का? मायरा चिल्लाकर बोली थी। ओ शट अप। नौफिल भी अपने आपे से बाहर हुआ था। इसकी कलाई पकड़कर इसे किचन से बाहर लाकर इसे घसीटता हुआ इसे अपने कमरे में ले जाने लगा। कहाँ ले जा रहे हो तुम? मुझे छोड़ो मेरा हाथ। नौफिल मायरा चिल्लाती रह गई, लेकिन वो इसे अपने कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर चुका था।